नहीं होती है। मैं जैसे ही कंपनी के अंदर दाखिल होता हूँ तो मैं सेम में देखता हूँ कि एक माली ने पानी लगाया होता है और वो पानी कहीं बंद करना भूल गया होता है, तो पानी तालाब से बाहर आ जाता है। बेटा वो कहता है कि मैं पानी बंद कर देता हूँ। फिर मैं थोड़ा आगे जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दरवाजे का जो हैंडल है वो निकला होता है, तो वो मैं देख रहा था कि बंदे जो थे वो साथ टच हो रहे थे, मैंने उस हैंडल को दुरुस्त कर दिया। तो खैर जरूर इतनी बड़ी चीज नहीं थी, मैंने हल्का सा सेट किया, सेट हो गया। मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि कई गैर जरूरी पंखे और लाइटें ऑन थी, मैंने बंद कर दी जो गैर जरूरी थी। उसके बाद वो कहता है कि मैं जैसे ही आगे जाता हूँ तो वॉशरूम के अंदर से ना मैं यूज करता हूँ es krim ini aku simpan dulu lah buat ntar aku buka मैं puasa. फिर हॉल में दाखिल होता हूँ तो दुनिया ही दुनिया बड़े बड़े डिग्रियां लेकर लोग बैठे थे, बहुत बड़ी कंपनी थी। मुझे तो वहां अपने आप को बड़ा मैं हकीर समझने लग गया। मैंने कहा कि मेरे पास तो कोई इतनी डिग्री ही नहीं, नॉलेज ही नहीं। लोग अंदर जाते थे, चंद मिनट अंदर जाते थे, वापस आ जाते, चंद मिनट अंदर जाते थे, वापस। मैं कह रहा था कि अगर ये इतनी जल्दी आ रहे हैं मेरा क्या बनेगा। रिजेक्ट होके आ रहे थे। वो कहता है मैं उठने लगता हूँ, मेरा नाम बोला जाता है। मैं अंदर जाता हूँ तो सारे मुझे मुस्कुरा के देखते हैं और कहता है कि आप ये नौकरी संभालना चाहते हैं। तो मैं अपने आप को दिमाग में, क्योंकि वालिद ने कहा ना हम ही पे हमला कर दिया, पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। Tunggu, itu kan es krim. वो सच्चाई है एआई से बना है, Kenapa kakak mau kalau mau ओरिजिनल aku है। kasih nih es krim इस पे aku, लोगों ने aku मीम बनाई है। baikkan. Ya ampun Ade, itu kan es मोदी ने krim कहा ना कि kakak. हम ही पे Buat हमला kakak कर दिया। buka puasa उस पे ntar. जबरदस्त मीम बनी है। एक ने कहा मैं दुकान में दवा खरीदने के लिए गया, मैंने जब दवा खरीदी Bentar lagi मुझी aku से pasti पैसे bisa मांग bikin लिए kakak उसने। आज मैं batal. बाजी के घर आई तो Mampus. बाजी ने मुझसे ही सफाई करवाना शुरू कर दी। आज मैंने दुकान खोली तो लोगों ने आके मुझसे ही कपड़े सिलवाना शुरू कर दिए। मैं जिम गया तो मेरे ट्रेनर ने मुझसे ही एक्सरसाइज करवाना शुरू कर दी। आज मैं हॉस्पिटल गया तो लोगों ने मुझसे ही इलाज कराना शुरू कर दिया। सुबह मैं ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस वालों ने मुझसे ही काम कराना शुरू कर दिया। अबे तो तुम ही से ही मांगेंगे पैसे, खरीदी भी तो तुमने। Gak boleh. मैं उस घर में जो है वो ऐसे ही बहुत सारी चीजें चिपका दी उसके साथ। Gak boleh मैं Draco, उस घर gak में boleh pergi. झाड़ू लेके गया, मुझी को सफाई करने का कह दिया Sorry उसने। Boni, aku nggak मोदी boleh साहब ke rumah आपने भी तो हमला sakit. किया था, Aku nggak bisa तो अब आप ही पे हमला, तो किसी और जापान पे हमला करेंगे हम? हमला आप कर रहे हो तो अब जवाब में आप ही पे हमला करेंगे हम। ये थोड़ी क्या हमला आपने किया हम चाइना पे हमला कर दें। Aku di rumah aja. Thank you, Ma. Ini anak introvert banget. Draco, adik, udah belajar belum? Oh, adik lagi belajar ya. Good, 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 good. Yo, Ma. Lagi belajar nih. Susah banget, Ma. Aduh. Itu si Draco. Draco, besok ujian loh. Mama suruh belajar loh, Draco. Draco lagi belajar loh ini, Ma. Ini Draco lagi belajar. Gini loh cara Draco belajar. Gini loh cara Draco belajar dah hafal rumus loh, Ma. Itu belajar atau lagi tidur, Draco? Awas ya kalau nanti habis ujian nilainya merah ya. Iya, Draco belajar. Mana hasil ujiannya, mana? Mama nggak percaya Draco kan? Dadah. 100 kok bisa? Kalau adik? Dunia ini nggak adil, Ma. Atau tambah 2, pakai tangannya menghitung, he. 3. Coba tulis angka 3 bagaimana bentuknya? Kenapa angka 3 begini keritingnya banyak sekali? Angka 3 itu cuma 2,5 lingkaran. Ini garinyol-garinyol begini. Apa ini? 12/8, eu sou coco. Ela falou, isso Lihat soal yang kedua, 50 tambah 50 berapa? Ela falou, a pressão do senhor tá um pouco alta, hein? Tidak ada angka Você itu usou alguma coisa que não 100. podia nos últimos dias? Eu falei, Coba angka 5, bagaimana itu 5? falei, vovó era Réveillon. Hei, kenapa terbalik? Boleh, Angka chuta 5 aí, itu Assunção. hasilnya begini, Acertou. bukan begini. Ela falou, mas não podia, né? Eu falei, mas agora já foi, 3 né? itu soal cerita, dengar mama. Vamos pensar na Ratna solução em membeli vez de ficar permen criticando os 200, outros. lalu memberikannya ke Dahlia Ela falou, vou 50. ter que te Yang dar um didapatkan remédio. Ela Ratna pegou um adalah... comprimido desse tamanho. Eh, Me jawabannya deu, apa? falou, Sudah daqui itu 15 nangis. minutos eu Aduh. volto pra ver se o seu está melhor. Vou falar um negócio Diam, pra vocês aqui. jangan bersuara. Ayo ikut. Que remédio gostoso que essa velha me deu. Nossa, eu derreti naquela maca de uma maneira que eu ficava deitado pensando, gente, Gak mungkin. que isso que essa velha me deu? Será que vem de quantidades aqui? Mana Não, vou deixar essa jaqueta aí, vou levar tudo em remédio. Itu tetanggaku. Aí ela voltou pro quarto, ela falou, e aí? Eu falei, e aí? Bentar lagi pasti kamu dikejar
polisi. O senhor tá melhor? Eu falei, porra. Vovó? A senhora já usou esse remédio, vovó? Tenang deh, Ela, eu já. Eu falei, aê, noia. Halo, polisi. Véia noia do caralho. Anak bernama Draco Hi, y'all. dan It's berikut Burger Night nomor in the platnya. Smokehouse. Ciri-ciri Firing up prianya by Weber sebagai Slate. berikut. Harap Greasy segera meat, ditangkap bacon dan dikejar. fat, Sekian throwing down laporan some dari Mbok. thin sliced sweet onion and then quarter-pound balls of K4 gourmet beef. Smash them down Ini real Papa. thin, and when they start to sweat on top, Kalau you know ini? it's time to flip them. I got some fried mozzarella sticks cooking in bacon Yang ini? grease in the background. When they are done, Kalau ini, putting them on top of those burgers that I topped with provolone cheese, a little bit of Italian herbs and seasoning. All right, now here's the best part of this recipe. Salah. You're gonna put down some Jadi ini thin-cut pepperoni slices, smother them with that provolone shredded cheese, top them with your brioche burger buns, and when they hari get golden ini brown Mama on the mesti bottom, nganterin flip kamu them ke over, and you have vaksin. turned Kamu them mesti into little divaksin mini di pizzas puskesmas hari that ini will biar nggak sandwich our smash sakit. burgers. Ya, paling rasa I put suntiknya 2 of kayak those mozzarella digigit cheese sticks on semut each aja. of the burgers. That makes aja. 4 Ya, per hari ini harus burger. ya. Smash them down serius. real good with Cuman some marinara sauce on aja. top, and Pokoknya there kayak you digigit go. semut lah. Pizza ya, smash Maya? burgers. Bener ya, cuma Perfect for dikit ya. dinner tonight. Kayak digigit Cut it open and go in for the reveal of that cheesy, ooey gooey deliciousness. And look Antrian at atas that. nama Draco. Silakan masuk That untuk pizza bun divaksin. made all the difference in the world, y'all. It was delicious. And getting Mama out here for a little bit of a sample, go in for the bite. Hey, if y'all like what we're doing, go ahead and click follow. We're gonna keep cooking. Y'all keep coming back. Papai, minha bicicleta chegou. Chegou não, Bernardo. Não tem bicicleta Tarik nenhuma não aqui não. nafas, 1, 2, 3. Que bicicleta é essa, Bernardo? Que bicicleta é essa? Aquela pai que foi R$1.200. Porque eu tava querendo comprar ela, só que a minha mãe mandou comprar porque a minha tava toda desbagaçada. Minha mãe ficou até assim, compre rapaz, o bichinho lá dele já tá toda velho. Ah, lembrei, Bernardo. Lembrei. Foi que deu um branco aqui na minha cabeça. Chegou não. Se ela tivesse chegado, veio uma caixa de uma bicicleta. Mama, aku mau. Oh, minha mãe disse que chegou, pai. Quando Oh, saiu que de casa, Kakak botou Dinda. a caixinha em Nanti cima Mama do beliin braço do ya. sofá aqui. Olha aí, por favor. Do braço de sofá? Como assim? Deixa eu olhar aqui, Bernardo. A bicicleta que tu comprou. Juga mau boneka kayak dia, Mama. Iya, ntar Mama beliin juga ya. Foi, pai, linda demais. Ela nggak punya. Oh ya, pai, saya Pamer ke lucu demais. Sinta, aku udah nonton film Frozen kemarin. Sinta, aku udah nonton film Frozen dong kemarin di bioskop. Ngeselin banget sih dia udah nonton Frozen, aku juga udah kok. Masa sih, itu kan filmnya baru tahu emang kayak gimana ceritanya, emang gimana? Aduh gimana ya, jangan sampai ketahuan nih aku belum nonton. Alasan aja lah, ada pokoknya susah diceritainnya panjang kali. Pokoknya aku udah nonton juga sebelum kamu. Ih Najong bohong banget, belum kan? Udah jujur aja deh. Udah aku sih, udah es kan? Hah? Es apaan? Apaan emang es apaan? Iya pokoknya tentang es, aku males ceritainnya ah. Udah agak lupa soalnya. Ih aku yakin banget Sinta belum nonton, dasar bohong. Ini aku udah tahu, kalian pada makan deh. Makasih ya Sinta, jadi kita ngerepotin kamu nih. Aduh Sinta jadi enak, maaf ya ngerepotin kamu jadinya. Loh, tadi kayaknya gorengan aku taruh sini sih, kok nggak ada? Tuh, siapa lagi nih yang berani-berani ngambil, sengaja aku sisain buat ngopi. Siapa lagi nih, pasti tuh anak. Sinta! Sin, tega-teganya ya kamu ya yang ngambil gorengan mama ya? Cruz credo, você nem sabe onde ia te levar e já vem falando isso? Ah, mas eu já até sei, você ia me levar no bar do Zé. Não quero não, tá? Awas lu ya berani-beraninya. Sério, Matheus, eu tô de boa, não quero. Desculpa aí. Jatuh sama Namika. Ok, então, vou chamar outra pessoa. Oh, itu gorengan kalian makan aja, tante udah gak makan kok. Tante gampang tinggal beli lagi. Ih, Sinta kok temennya gak dikasih minum sih. Oh, iya tante, makasih tante. Oh iya tante, makasih tante. Iya nah, abisin ya, tante tinggal dulu ya. Aduh, awas aja nih Naquele dia eu tava sem dinheiro pada porque minha pulang. conta foi bloqueada, porque eu transferi mais de 300 mil para investimento. Nossa, e por que você não me contou isso antes? E que horas você vem me pegar aqui em casa? Eu vou passar aí no dia que o porco criar asa e sair voando. Enquanto isso, você espera sentada, sua interesseira. A gente ainda pode sair e resolver esse mal entendido. Aconteceu nenhum mal entendido aqui. Eu sei muito bem qual é a tua. Nanti baca ini nak. Nesse golpe aí eu não caio não. Já tô vacinado. Se você tivesse me contado que tinha muito dinheiro, a gente não tava tendo essa conversa. Ucap, sini kau, baca Pois ini. é, mas veja como Deus é bom. Deixa tudo acontecer da maneira certinha pra mostrar quem você é. E vê se me faz um favor. Não fala mais comigo não. Manda mensagem mais não, tá? Hello?
हेलो जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? अंकल जी, बिजी तो नहीं हो? बहुआ बोल रहा हूँ। बिजी हूँ भाई, मैं मेट्रो में। बता, हेलो कौन? मेट्रो में सिर्फ एक ही आदमी बिजी होता है, मेट्रो का ड्राइवर। अबे तो काम क्या? 2 मिनट आपसे कुछ शेयर करना है। खुश तो तू बड़ा लग रहा है, क्या चक्कर हो गया? मेरी मम्मी है। हाँ, तो मम्मी सबकी होती है। उनकी दोनों आँख फूट गई। और मेरे तेरी मम्मी की आगे फूट गई तू? एक सेकंड, मेरे पापा ने पूरे घर बेच दी। मेरा छोटा भाई दिन भर दारू पीता है। और क्या? होगी उसकी। उसकी भाभी है ना मेरी, वो क्या करती